हेलो स्टूडेंट, आज आम जानिबा ओडिया व्याकरण प्रथम अध्याय भाषा परिचय विषय रे। प्रथमे आम भाषा संबंध में जानिबा। मनीष एक कथा कहुव। पृथ्वी रे जेते जीव अछंती समस्ते निज मनर भाव प्रकाश करने को शरीर विभिन्न अंगभंगी माध्यम कही। केतक प्राणी अंगभंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य कही। जेपरी पशुटीए कि पक्षीटीए स्नेह प्रकाश कला बेले जेमिति अंगभंगी की ध्वनि कही और क्रोध प्रकाश कला बेले सेपरी न करी भिन्न प्रकार प्रदर्शन करी। किंतु मनीष तार भाव प्रकाश करने अंगभंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करें से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला थाए। स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए और क्रोध प्रकाश बेले आखि बड़ बड़ हो जाए और दुख प्रकाश कला बेले आखिरे लुह आसी जाए और मुंड हली जाए, आंगुठी मध्य उठी जाए। एहीपरि विभिन्न अंगभंगी आपना छाए होता है। काहाको पाखक आसवाकू हाथ ठारी डाकी हुए। विभिन्न प्रकार ठार बा इशारा रे मध्य भाव प्रकाश करी हुए। जेमिति रास्ता रे नाली आलुओ देखि आमे अटकी जाऊं और नील आलुओ देखिले आगकू जाइथाऊं। अंगभंगी माध्यम रे संकेत देवार क्रिया पशु पक्षी और मनुष्य समस्त स्वाभाविक भाव सृष्टि होता है। केवल मनीष केतेगुड़िए संकेत निजे तैयारी करिथाए, यथा पूर्वर कहुवा नील किंबा नाली आलुओ। एमिति संकेत पर मध्य मनीष तार मुखर ध्वनि माध्यम रे भाव प्रकाश पाई प्रयास करिथाए। भिन्न भिन्न अंचल रे एथिपाई संकेत मान कालक्रमे तैयारी होइतिला। आमे बही कहिले जहा बुझू, खाता कहिले कलम, पानी, पवन कहिले आउ किछि बुझिथाऊं। एही सब वस्तु को अन्य भाषा रे अन्य किछि कहिथाऊं, जेमिति किताब, बुक, पुस्तक और लेखनी आदि कहा जाए। सेमिति भल मंद, सुंदर असुंदर, जीवा आसिबा, पढ़िबा, खेलिबा आदि असंख्य शब्द आमे जेमिति कहूछु। सेमिति न कही अन्य अंचल लोके आउ किछि प्रकार कही थांती और बुझी मध्य थांती। एमिति कहिबा और बुझिबा पाई आमे ध्वनि माध्यम रे जो संकेत व्यवहार करिथाऊं ताहाको आमे भाषा बोली कहिथाऊं। एही कविता और बुझिबा भितरे केतेक नियम मान काम करुथाए। उदाहरण स्वरूप आमे च और क कहिले चक बुझू, जहा गोलाकार होइथाए और घूरी पारे। यह भिन्न भिन्न यथा शगड़र चक, रेलगाड़ीर चक, मोटर गाड़ीर चक, साइकेलर चक, जंत्रपातिर चक एहीपरि आहुरी अनेक प्रकार होई पारे। किंतु च और क कहिले चक खड़ी बुझू, जहा साहाय्य रे कलापटारे लेखा जाइथाए। यह पुणी धला किंबा अन्य रंगर होई पारे। तेणु चक रो उच्चारण नियम चक उच्चारण ठालू अलग थाए। जेमिति हाथ को आमे एक अंग बुझू, एथिरे दीर्घईकार देले हाथी बोली एक प्राणी को बुझिथाऊं। आमे एही सब इच्छा करी तैयारी करी नाहू किंबा बदलाई परिबा नाही। प्रत्येक अंचल रे जे छोट हेउ कि बड़ सबुठी निर्दिष्ट केतेक नियम रे एमिति शब्द मान समय क्रमे तैयारी होइछंती। एगुडी को सजेबार नियम व्यवहारकारी निर्दिष्ट भाषा गोष्ठी द्वारा स्वाभाविक भाव में सृष्टि होइछि। मु पढ़िबा को विद्यालय जाउअछि, एही क्रम को मु अछि जाउ विद्यालय को पढ़िबा एपरि आमे बदलाई परिबा नाही। किंतु अन्य भाषा रे विशेष करी आमे जानुथिबा इंग्राजी भाषा रे सजेइबा ठीक, यथा आई, मु, आम, अछि, गोइंग जाऊ और स्कूल को विद्यालय कहूँ, टू को कु कहूँ और रीड को पढ़िबा कहूँ। एही भाषा रे एही सजाइबा नियम आहुरी बदला जाई परिबो। एतेरो बुझिहेला जे आमे जहा कविता तार शब्द मानक गठन रे नियम अछि और वाक्य रे मध्य नियम रही अछि। एक निर्दिष्ट नियमानुयायी कहा जाउथिबा कथा को आमे भाषा कहिथाऊं बा एक निर्दिष्ट नियम मानी कहा जाउथिबा कथा को भाषा कहिथाऊं। पुणी मुहरे कहा जाउथिबा एही कथा को मध्य लेखाई जाय परिबो। कहा जाउथिबा कथा को साहित्य रखी परिबा पाई अन्य समय रे देखिबा और देखाबा पाई दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुंचाइबा पाई भाषार देखा जाउथिबा एही रूपटी को आमे लिपि कहिथाऊं। यह सब भाषा र न थाई पारे। पृथ्वीर अनेक भाषा एपरिकी आम प्रदेशर केतेक आदिवासी भाषा रे लिपि नाही। आज जो सब शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान विज्ञान उन्नति घटी ताहा एही लिपि जोगु संभव होइछि। लिपि द्वारा भाषा को लेखी हुए और रखी हुए और अन्य को देई हुए और निज पाई नहीं हुए।
लिपि आमे कहुथिबा भाषार ध्वनिमानकर दृश्यमान आकृति। एथिरे आमे जानिलु जे भाषा मनीष कहुथिबा ध्वनि जहाँ नियमाबद्ध भावे शब्द और वाक्य प्रकाशित होइथाए। लिपि एही सार्थक ध्वनि गुटिकर प्रतीक अटे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी मन रखिबाकु हेब जे मनीष कथा कहि पारुथिबारु ओ तार निजर भाषा थिबारु विकास संभव होइछि। धर्म धारणा पाई भाषा दरकार, पाठ पढ़िबाकू भाषा दरकार, चाष करिबाकू, घर तैयारी करिबाकू, पाठ पढ़ी डाक्टर, इंजीनियर, हाकिम, शिक्षक किंबा आउ जहा जहा हेबाकू भाषा दरकार। भाषा अछि बोली शिक्षा अछि, सभ्यता अछि, संस्कृति अछि, इतिहास, भूगोल, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य सबू अछि। भाषा नहीं तो किछि नहीं। तारी पाई मनीष श्रेष्ठ जीव होई पारिछि। ता बिना पशुठारु भी हीन होई जिबार आशंका रहिअछि। मनीष द्वारा व्यवहृत होइतबा भाषा केबे केमिति आरंभ होला से संपर्क में बहु आलोचना करा जाइथिले मध्य ए जाए कौनसी सिद्धांत होई पारि नाही। भाषार 3टी गुरुत्वपूर्ण लक्षण अछि। भाषा लोकमुखरे आपणा छाए विकसित हुए एवं एही विकास धारा सबु भाषारे सबु समय चली थाए। पृथ्वीर सबु भाषा पाई ए लक्षण एक वास्तवता। एही धारारे नुआ नुआ भाषा सृष्टि होइथाए और नुआ भाषार विकास धारा मध्य चली थाए। आम पूर्वपुरुष मुनिऋषि माने वेद रचना कला बेले जपरी भाषा व्यवहार करथिले, परवर्ती पंडित माने पुराण काव्य रचना कला बेले सेथिरे भिन्नता आसी जाइथिला। भाषाविद माने वेदर भाषा को वैदिक कहउथिबा बेले पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत कहती। तापर मध्य साधारण लोके निज निज अंचल निज निज ढंगरे शब्द उच्चारण कले और से सबु पूर्वरु व्यवहार होता संस्कृत शब्द ठारू अलगा बोधे सृष्टि हेला। पर्वत को आमे पावत कही थाऊ और मयूर को मरही और धातु को धार एहीपरी असंख्य शब्दर नुआचरण क्रमशः सृष्टि हेला। यार उदाहरण प्राचीन साहित्य मिली थाए। आज मध्य आम भाषा रे नदी को आमे नई कही थाऊ, गुर को घर और मृत्तिका को माटी कहूँ। एमिति भाव पृथ्वीर सबु भाषा समय क्रमे लोक मुखरे स्वाभाविक भावे बदली छंती। यह भाषार दुर्बलता नुहे बरं स्वाभाविक लक्षण अटे। एपरी समय क्रमे आम भाषा रे पर्वत, मयूर, धातु परी असंख्य शब्द पुणी व्यवहार को आसी। एथिरो गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा बुझेछि जे भाषा परिवर्तनशील और संचरणशील। एही परिवर्तन गोटे दिन बा वर्षरे हुए नाही, शह शह वर्ष धरी लोक मुखरे एमिति होइथाए। एही समय भितर गोटे अंचलर भाषा कहउथिबा लोके अन्य कौनसी भाषा कहउथिबा लोकंक संस्पर्शरे आसिले उभय भाषा परस्पर ठारू किछि किछि भाषा संपद ग्रहण करिथांती। ओडिया भाषाभाषी लोके आदिवासी जनजीवन सह संस्पर्शरे आसी तांकर अनेक शब्द ओडिया भाषा को आसीथिबा बेले ओडिया भाषार अनेक शब्द सेमाने व्यवहार करिथांती। आम देशरे इंग्रेज माने शासन करथिले एवं इंग्रेज जे शिक्षार प्रचलन मध्य थिबारु आमे चेयर, टेबुल, स्कूल, कॉलेज कहउथिबा बेले सेमाने आम भाषा को पंडित, लाठी, घेराउ प्रभृति अनेक शब्द नैछंती। पृथ्वीर सबु भाषार एपरि मिश्रण मिली थाए। एथिरु बुझा जाए जे कौनसी भाषा अविमिश्रित नुहे। सारा कथा जानिबा भाषा अपरिवर्तनीय नुहे, अविमिश्र नुहे एवं सदा प्रवहमान एक धारा परी लोक मुखरे विकास पथरे चली थाए। भाषा संबंध में यही साधारण कथा में मन रखिथिबा उचित। तापर आमे जानिबा आम भाषा विषय रे। आम भाषा होची ओडिया। यह को आम मातृभाषा बोली कही थाऊ। माँ जेमिति लालन पालन करी स्नेह ममता देई आमको बढ़ाइछि, सेहीपरि एही भाषा आम भावना, कल्पना, विचार आदि को चिंता करिया पाई, प्रकाश करिया पाई शक्ति और सामर्थ्य देछि। शिशुटीए तार चारिपाखे थिबा बड़ सान लोकमानंक ठारू जहा शुणे ताकू उच्चारण करबाकू चेष्टा करिथाए। क्रमे से बड़ होइथिबा बेले जेउ परिवेश रे खेले, बुले, मिशे, काम करे, सेही परिवेशरू शब्द नहीं से विभिन्न वस्तु गुण आदि चिन्हि थाए। तेणु सेही भाषा रे भावे, सेही भाषा रे कल्पना करे और कहे भी। हुए तो बड़ होई अन्य भाषा शिखिपारे, कहिपारे, लिखिपारे, किंतु प्रथमे से शैशवरे निज परिवेशरू शिखिथिबा भाषा रे भावी थाए। निजर शैशवरू सामाजिक परिवेश अनुसारे शिक्षा करिथिबा भाषा को आमे मातृभाषा कहिथाऊ। शिशुटीए ओडिशा रे किंबा
ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ବଢ଼େ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶର ଭାଷା ତା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ, ବଜାର, ହାଟରେ, କ୍ଷେତ ଖମାରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଟିଏ ପରିବେଶ ବା ସମାଜରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଭାଷାରେ ସେ ଯେକୌଣସି କଥାର ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ସେହିପରି ସଭିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାତୃଭାଷା ଅଛି। ଏପରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ଦୁଇଟି ଭାଷା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ଥାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟି ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା, ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଶିଶୁଟିଏ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଆସି ପରିବାରରେ ବଙ୍ଗଳା ବା ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିକାଶ କର୍ମ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଡ୍ର ଆଦି ଜାତି ଲୋକ ଭାଷାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତ ବା ଚର୍ଚ୍ଚାପଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଦ୍ଧମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଉଦାହରଣ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଓ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମ ଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନେକ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଭଜନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବ ବହନକାରୀ କ୍ଷମତାର ଉଦାହରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବାହ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ବିକଶିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପଥରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦ୍ରାବିଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଶବ୍ଦ, ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆରବୀ, ଫାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ପରି ଆମ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଥା ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ସୁନାମି। ଆମ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଏସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଯେପରି ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଂ ଆମ ଦେଶରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଭାଷାର ଦାୟାଦ ଭାବେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।
तापर आमे देखिबा वैशिष्ट्य और स्वरूप विषय। पृथ्वी जेते भाषा व्यवहृत होता है सबु भाषा किछि ना किछि वैशिष्ट्य थाए बोली ताहा अन्य भाषा ठार स्वतंत्र भाव चिन्हट करा जाए। आम भाषा ओडिशार सेमिति किछि स्वतंत्र लक्षण अछि जाको आधार करी आमे स्वतंत्र बोली परिचित होइताउ। सेतिमध्यरु केतोटी साधारण तथा स्पष्ट बारी होई पडुथिबा वैशिष्ट्य संपर्क रे आमे जानिबा। ओडिया भाषार लक्षण दृष्टिरु बंगला, अहमिया, मराठी, गुजराती इत्यादि उत्तर भारतर अन्यान्य भाषा सह एहार संपर्क निबिड़। दक्षिणर तेलुगु, तमिल प्रभृति द्राविड़ भाषा और ओडिशार आदिवासी भाषा मानक ठारू अनेक शब्द ओडिया भाषा रे थिले मध्य याकु भाषा सह संपर्क जेपरि निबिड़ नुहे। तथापि स्वरूप दृष्टिरु प्राय समान हेले मध्य उत्तर भारतर अन्य भाषा ठारू ओडिया भाषा स्वतंत्र स्पष्ट अछि। ओडिया भाषार शब्द मानकर उच्चारण तुरंत अछि। उत्तर भारत रे व्यवहृत समगोष्ठीर अन्य भाषार शब्द शेषर व्यंजन वर्ण सह अउच्चारण हुए नाही, यथा राम, गोपाल, किंतु ओडिया भाषा रे राम, गोपाल इत्यादि शब्दर शेषरे अउच्चारण होइथाए। स्वरवर्ण रु अन्य समगोष्ठी भाषा रे री परि उच्चारित हुए, यथा ऋषि, कृष्णा, किंतु ओडिया भाषा रे यह रु परि उच्चारण हुए, जेमिति ऋषि, कृष्ण। व्यंजन वर्णमालार अवर्ग्य ज जाहाकु अंतस्थ ज मध्य कहा जाए, यह समगोष्ठी अन्य कौनसी भाषा रे नाही। ओडिया भाषा रे य बदल रे एही जर व्यवहार केतेक स्थल रे होइथाए, यथा यम, जम, सूर्यर सूर्य, सहायर साहाय्य एपरि व्यवहार सब स्थान हुए नाही, यथा दया, लय, वायु ए लक्षणटी ओडिया भाषार एक निजस्व वैशिष्ट्य अटे। उत्तर भारतर अन्य भाषा जेउगुड़िक सह ओडिया भाषार निबिड़ संपर्क रही से सबुर लिपि उपर भाग एक सरल रेखा बा सीधा होइथिबा बेले ओडिया लिपिर उपर भाग गोलाकृत होइथाए। संस्कृत बा देवनागरी लिपिर क ओ ओडिया कर उदाहरण निया जाई पारे। सेहिपरि अनेक उदाहरण मिलिथाए। उच्चारण, लिखन पद्धति, शब्द, वाक्य आदि को नहीं ओडिया भाषार बहुत स्वतंत्र रही। संक्षेप एतिकी जानिबा जे अन्य भाषा मानक ठारू निजर भिन्न लक्षण थिबारु ओडिया भाषा एक स्वर्ण संपूर्ण समृद्ध स्वतंत्र भाषा। यार प्राचीनता और स्वतंत्र को आधार करी भारत सरकार ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा भावे मान्यता प्रदान करिअछि। ओडिया भाषार समृद्ध शब्द भंडार और स्पष्ट भाव प्रकाश क्षमता हेतु आज समग्र पृथ्वी रे मनीष अर्जन करथिबा ज्ञान विज्ञान को यह माध्यम रे प्रकाश करा जाई परिबो। तापरे आमे जानिबा व्याकरण विषय रे। जे कोनोसी व्यक्ति कथा कहउथिबा बेले सेतिरे किछि नियम थाए जहा सुनुथिबा व्यक्तिटी बुझी पारे। ओडिया रे पानी कहले दिल्ली रे पानी कहंती, बिलाती लोके वाटर कहंती, तेलुगु भाषा रे नीलू कहंती। ओडिया, बंगाली, हिंदी भाषा रे मु जाउछि परि नियम थिबा बेले इंग्राजी भाषा रे मु अछि जाउ नियम लागू हुए। गोटे भाषार शब्द को आउ गोटे भाषार उच्चारण परि कहिले ता अखाडुआ लागिथाए। सेमिति गोटे प्रकार वाक्य नियम को आउ गोटे भाषा प्रयोग कले ता अर्थ प्रकाश बाधा सृष्टि होइथाए। एपरि गोटे भाषार नियम को सही भाषा रे मध्य बदलाई देले अर्थ बुझिबारे असुविधा होइथाए। जथा बिलेई मूषा खाए, वाक्य को मूषा बिलेई खाई कहिले अर्थ बदली जाए, जहा संभव बा असंभव मने हुए। प्रथमरु भाषा आलोचना बेले नियम कथा कहा जाइछि। भाषा व्यवहारर एही श्रृंखला बा नियम गुडिक आमे व्याकरण कहिथाउ। मन रखबाकू हेब जे भाषार व्याकरण स्वतः तार व्यवहार सहित सृष्टि होइथाए। परवर्ती समय तार नियम गुडिक विद्वान माने खोजी बाहर करती और एगुड़िक लिपिबद्ध हेले ताकू सही भाषार व्याकरण बोली कहा जाए। एबे मध्य आम देश रे और सारा पृथ्वी रे एपरि अनेक भाषा अछि जार व्याकरण लिपिबद्ध होई नाही, किंतु से भाषा किछि गोष्ठी द्वारा व्यवहृत होइअछि। पृथ्वीर अन्य देश परि आम भितरे अनेक निरक्षर व्यक्ति और अल्प पाठपढ़ा व्यक्ति अछंती जेउमाने सुंदर शैली रे निर्भुल कथा कहि पारंती, किंतु सेमाने व्याकरण पढ़ी नाहंती और भाषा नियम मध्य जानि नाहंती। हाट बजार रास्ता घाट रे अनेक एपरि लोक मिलिबे जेउमाने केवल गोटे नुहे दुई तीनोटी किंबा अधिक भाषा रे कथा कहि पारंती, किंतु सेमाने निरक्षर भी होई पारंती।
ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ପରିବେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ସେହି ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି। ତାହା ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଥାଉଁ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ି ଭାଷା ଶିଖି ହେବ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦଶକ୍ତି, ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୁଝି ହୁଏ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଶୈଳୀ ଆଦି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ଓ ବିଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ବୁଝିଛୁ କିମ୍ବା ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ହୋଇଛି କେବଳ ଭାଷାରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ତା'ର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।